the Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. ହେଲା ସେଟା କଣ ହେଇଛି ନା destroy ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି he had been alone for many years and longed for company ମାନେ କାହାର ଗୋଟେ company ସାଥୀ ହେଲା longed for ସେ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ରହିଲାଣି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ଚାହୁଁଛି କାହାର ଗୋଟେ ସାଥୀ one day he discovers a footprint on the sand okay ଏଟା କଣ କ୍ଲାସ 5 ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ର କ୍ଲାସ 5 ରବିନସନ କ୍ରୁସୋ ନାଇଁ କି one day he discovers ସେ ଦେଖିଲା footprint on the sand let's find out what he did then ହେଲା କଣ କଲା one day when I was going towards my boat I was surprised to see the footprints of a man on the sand okay I was going towards the boat my boat I was surprised to see the footprints of a man on the sand so in sand re gote man ro footprints se dekhila बुझिपारछ ना नहीं कि रॉबिन्सन क्रुसो आई स्टूड अमेज्ड मु पूरा आश्चर्य होई रही गली अरे इठी लोक के आइला मु तो एकुटिया आई लिसन्ड आई लुक सुनिली कार के कोड थिबो खसखस होतिबो आई लुक्ड अराउंड मी चारियाडे देखिली कि अछि कि आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग किछि देखि पालिनी बुझिपारला नहीं आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन पुणी ऊपर को उठी गली आउ टिके उच्चकू ହେଲା टू लुक डाउन तल को देखी बोली बुझिपाल आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर कूल ऊपर को पठी जाए पुणी तल को जाए है शोर माने कौन कूल जो नदी जो ये समुद्र वाली बट इट वाज नो गुड किछि लाभ हेलानी लाभ होला किछि लाभ होला है नो गुड माने तार किछि लाभ होला किछि पाइलानी से का आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट देन वन गोटिए खाली गोटी को पाइछि से आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन अरे मु आउ भाभी कि कौन से आउ थे गला बट आई वाज नॉट मिस्टेकन करा नाई मु तो भूल है मु पुणी थे देखिली पर देयर वाज एक्जाक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट है टोज हील एटा हील एपटा टोज बुझिपारछ ना नहीं हील एवरी पार्ट ऑफ ए फुट I could not imagine how it came there. केमिति आसिला नहीं कि I stayed a long time thinking. मु खाली भाबी भाबी रही गली but became more and more confused. Confused माने मते आउरी ये हैला कोन confused हेली हैला बुझबो तो confused हेली माने मु आ जानि पल्ली कोन करिवि At last I returned home and home very frightened. माने पूरा डरी डरी आसली फ्राइटेंड माने पूरा डरी जाइए डरी डरी आसली लुक्ड बिहाइंड माने डरुआ हेगरी लुकिंग बिहाइंड मी जेतबेले आसली सबले पछकू चाहू थाए आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स मु पछकू चाहू थाए हैला काले की आछि के मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन मु भाबु थाए बुश टाक भी भाबु थाए म्यान हैला ट्री टाक भी भाबु थाए म्यान तो मिस्टेकिंग माने भाबु थाए हैला एटा मनुष्य ठिया है when I came to my cave which I called my castle एटा मोर लागि गोटे दुर्ग castle माने जो दुर्ग जो बड़ बड़ दुर्ग न थाए तो मीनार बड़ बड़ दुर्ग सब न थाए राजा माने करकी जाइजंदी castle आमे सब देखिया जाउछे
एटा को आई कॉल्ड माय कैसल आई रान इनसाइड इट ता भीतर गली आज इफ आई वाज बीइंग चेस्ड मो पछरे की आउची की दौड़ी जी ता भीतर ए केव भीतर ए गुंफा भीतर हैं as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called a door. Hela? I do not remember whether I used the ladder. सीढ़ी रे आछी की कोन मु जानि नि हां मु एते जोर रे आछी मते के तोडुची बोली भाबिली मु बुझबत ना नहीं हैं मते लागला मते के तोडु ओके मु केमिति एजि आछी मु जानि नि हां or went in by the hole in the rock. What is? Hello. Acha. Which I call the door. I ran for cover faster than any animal could run. ମୁଁ ଗଲି ଭାରି ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ବସ I did not sleep that night. Sit down. The more I thought about jette bhabili that I had seen, the more afraid I became. ମୁଁ ବେଶୀ ଡରିଲି ଆଉ ହେଲା I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. ମୁଁ କଣ ଭାବିଲି it is one of the savages of the mainland ରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି who had wandered mainland who had wandered out ଯୋଉମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି to sea to this in a small boat ମୁଁ ଭାବିଲି luckily I was not on shore at that time but what if he had seen my boat ମୋ boat ଟା ତ ଥିଲା ଦେଖି ଦେଇଥିବ if he had seen the boat he would have realized that someone lived in the island on the island ଏଟା ବି ନଥିଲା ବୋଧେ କୋଉଟା ତା boat ଟା and would soon return with the others to kill and eat me ସେମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ମତେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ and so I lay fearful for many days ମୁଁ ଲେ ମାନେ ପଡି ରହିବା ହେଲା ପଡି ରହିବା କଣ fearful for many days and prayed for protection ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କର ହେଲା ରକ୍ଷା କର ବୁଝିଲା in doing so I was much comforted ହେଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା and began going out to investigate ପୁଣି ଗଲି ଦେଖିବାକୁ କଣ ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ but even now I went forward I looked behind me ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିଲି ମୋ ପଛରେ କିଏ ଅଛି କି frequently ବାରମ୍ବାର because I was still very frightened ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ପୁରା frightened ଥିଲି ନାଇଁ କି however as I went about for 2 or 3 days and saw nothing କିଛି ଦେଖିଲିନି I became little bolder ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ହେଇଗଲି ବୋଲ୍ଡର କଣ ସାହସ ହେଇଗଲି I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more ପୁଣି ଯିବାକୁ decide କଲି ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଆଉ ଥରେ ଯିବି ଦେଖିବି I decided to measure it with my own footmark देखा ମୋ footmark एटा की as I came closer to the footprint I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time एटा तो मोर नो secondly as I placed my foot in alongside ता ऊपर जब रखिली footprint
इट सीम लार्जर देन माय ओन एटा तो मोटू बड़ अछि हैला माय फियर रिटर्न पुणी डर आइला इसला कि आ गोटे आइलैंड लोकटा आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर हां आ गोटे कि अछि एठी हैला द आइलैंड वाज इनहैबिटेड माने कि गोटे रहुतला आइलैंड हां हां आइलैंड वाज इनहैबिटेड ता माने आइलैंड कि गोटे अछि हैला